دہلی فسادات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ اپوزیشن قائدین نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کرتے ہوئے دہلی میں فروری میں ہوئے فسادات کے دوران پولیس کے رول پر سوال اٹھائے ہیں۔ اس کے علاوہ ان واقعات کی تحقیقات پر اپنی لا اعتباری کا اظہار کیا ہے۔ ایک مشترکہ یادداشت میں قائدین نے دہلی پولیس کی جانب سے کی جا رہی تحقیقات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ دہلی پولیس نے فسادات کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے اور اس کا خصوصی سیل ان فسادات کی تحقیقات کر رہا ہے، جس میں 53 افراد کی جانیں گئی تھیں۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ دہلی پولیس کی جانب سے تشدد کے دوران ادا کیے گئے رول پر سنگین سوال کھڑے ہوئے ہیں، جس میں پولیس پر الزام لگایا ہے کہ وہ نہ صرف تشدد بھڑکانے والوں کا ساتھ دے رہی تھی بلکہ بے قصور افراد کو ہراساں کرنے کے علاوہ انہیں جھوٹے مقدمات میں بھی پھنسانے میں ملوث رہی ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کو پولیس کی جانب سے غیر ضروری طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے جنہوں نے CAA، NRC، NPR کے خلاف احتجاجوں میں حصہ لیا تھا۔ یادداشت میں پولیس کی جانب سے CPM جنرل سیکریٹری سیتا رام یچوری کو بھی فسادات میں ملوث کرنے کی کوششوں کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ یہ ایک پریشان کن رجحان ہے کہ جو لوگ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں ان کو ہی پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوامی طور پر کئی دستاویزات اور ویڈیوز موجود ہیں جس میں پولیس کے جانبدارانہ رول کے ثبوت موجود ہیں۔ یادداشت میں بتایا گیا ہے کہ دہلی کے سینئر پولیس عہدیداروں بشمول ایک DCP، ایڈیشنل کمشنر اور SHO کے خلاف شکایتیں داخل کرنے کے باوجود بھی نہ تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی اور نہ ہی ان پولیس ملازمین کی نشاندہی کی گئی جنہوں نے مبینہ طور پر فسادیوں کا ساتھ دیا۔ ان قائدین نے صدر جمہوریہ سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے یا کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1952 کے تحت ان فسادات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جائے۔ راجستھان کی 5 اسٹار ہوٹل سستے داموں فروخت۔ ریاست راجستھان کی ملکیت والے ایک شاندار سرکاری ہوٹل کی قیمت کو کم کرتے ہوئے اسے سال 2002 میں بہت کم قیمت میں فروخت کر دیا گیا تھا، جس سے سرکاری خزانے کو بڑا مالی نقصان پہنچا۔ اس ہوٹل کی فروختگی کی تحقیقات CBI نے کی تھی اور اب CBI کی خصوصی عدالت نے اس کے لیے سابق مرکزی وزیر ارون شوری کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ CBI نے راجستھان کے ادے پور میں واقع لکشمی ولا پیلیس ہوٹل کی فروخت میں ہوئے کرپشن کی تحقیقات کی تھی، جس پر CBI کی عدالت نے اس سابق مرکزی وزیر ارون شوری، سابق سفارتکار پردیپ بیجل اور ہوٹلر جوتسنا سوری کے خلاف مجرمانہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عدالت اس ہوٹل کی فروخت کے معاملے کو دوبارہ کھولنے کی خواہاں ہے۔ CBI کے خصوصی جج نے کہا کہ سال 1999-2002 کے دوران اس ہوٹل کی فروخت سے حکومت کو مالیاتی نقصان پہنچانے کی سازش میں نامعلوم عہدیدار اور خانگی افراد ملوث ہیں۔ اس ہوٹل کی اراضی کی قیمت 45 روپے فی مربع گز کے حساب سے فروخت کی گئی، جبکہ اس وقت ہوٹل کا ایک چمچہ بھی 45 روپے سے مہنگا تھا۔ CBI عدالت نے کہا کہ ہوٹل لکشمی ولاس کی قیمت 252 کروڑ روپے تھی، تاہم اسے 7.5 کروڑ روپے میں ہوٹلر للت سوری کو فروخت کیا گیا۔ اس ہوٹل کی فروخت کے وقت معروف صحافی ارون شوری مرکزی وزیر فروختگی تھے۔ ارون شوری نے کہا کہ خصوصی عدالت نے اس معاملے کو بند کرنے کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے دلیل دی ہے کہ اس تحقیقات کے دوران نہ تو کسی کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا گیا، جیسا کہ اکثر دہشت گردوں، زانیوں اور قاتلوں کے معاملے میں کیا جاتا ہے۔
सऊदी अरब में 1,20,000 साल पुराने कदमों के निशान दरियाफ्त। सऊदी अरब में 1,20,000 साल कदीम दरिंदों और इंसान के कदमों के निशानात दरियाफ्त हुए हैं। ये निशानात तबूक रीजन में पुरानी खुश्क झील के अतराफ सऊदी बैनुल अक़वामी माहिरीन आसार कदीमा ने दरियाफ्त किए हैं। इस अहम तारीखी दरियाफ्त का ऐलान वजीर सकाफत शहजादा बद्र बिन अब्दुल्ला बिन फरहान अल सऊद की सरपरस्ती में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। महकमे आसार कदीमा के सरबराह डॉक्टर जासिर अल हरबश ने बताया कि यह दरियाफ्त जजीरे अरब में कदीम तरीन इंसान की मौजूदगी का पहला साइंटिफिक सबूत है। इस दरियाफ्त ने दुनिया के इस अहम इलाके में इंसान के सफर के दौरान हयातियाती माहौल का भी अछूता सबूत मुहैया किया है। अल हरबश ने बताया कि माहिरीन आसार कदीमा के मुशाहिदे में ये बात भी आई है कि यहाँ अल नुफूत सहरा में सैकड़ों कुदरती झीलें थीं जहां अनवा व अक़साम के जानवर कसीर तादाद में आबाद थे। यहाँ 7 इंसानों के कदमों के निशानात मिले हैं जबकि ऊँटों के 107 निशानात रिकॉर्ड किए गए हैं। हाथियों के 43 निशानात मिले हैं। इलावा अजी मुख्तलिफ जानवरों के जिनमें छोटे बड़े सब शामिल हैं के निशानात भी रिकॉर्ड पर आए हैं। यहाँ हाथियों की हड्डियों की 233 बाकियात मिली हैं। सऊदी और बैनुल अक़वामी माहिरीन आसार कदीमा के मुतालात से तारीखी आसार की 7 तहें दरियाफ्त हुई हैं जहाँ पत्थरों से बनी अशिया तबई हालत में मौजूद थी। मुशाहिदे से पता चलता है कि कदीम ज़माने में यहाँ पत्थरों की तरक्की याफ्ता सनत पाई जाती थी और यहाँ संगी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। अल हरबश ने बताया कि इस तारीखी दरियाफ्त में जर्मनी, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट, किंग सऊद यूनिवर्सिटी, जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड और आरामको शामिल हैं। ये टीम सब्ज़ जजीरे अरब के ज़ेर उन्वान साइंटिफिक प्रोजेक्ट का समर है। मकतूब रियाज मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल दमाम की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन के जारी करदा एक सर्कुलर के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल जुबैर खां को उनकी खिदमात से फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया है। जुबैर खां पर स्कूल के कवानीन की पाबंदी न करने और माली खुर्द बुर्द जैसे इल्जाम हैं। बताया गया कि यह फैसला प्रिंसिपल की सरगर्मियों की मुकम्मल तहकीक करवाने के बाद किया गया। प्रिंसिपल जुबैर खां के साथ स्कूल की फाइनेंस कमेटी के रुकन और साबिक कमेटी के चेयरमैन करीम अहमद को भी उनके ओहदे के लिए नाअहल करार देते हुए उनको इंतजामी कमेटी की रुकनियत से फारिग कर दिया गया है। दरी असना इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जद्दा में भी कुछ स्कूल कवानीन की खिलाफ वर्जी और माली बदनज़मी से मुताल्लिक खबरें सोशल मीडिया और हिंदुस्तानी अखबारात में गश्त कर रही हैं, मगर इन खबरों पर दो तरफा हक़ाइक़ के हासिल होने पर ही तफसीली रिपोर्ट पेश की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जुमला 10 इंटरनेशनल इंडियन स्कूल्स कायम हैं जिनमें हिंदुस्तानी बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद ज़ेरे तालीम है। दमाम स्कूल तादाद के एतबार से सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है। सऊदी अरब में पिछले 3-4 साल में इक़्तिसादी हालात के खराब होने और फिर कोविड-19 के बाद इन स्कूल्स में तलबा की तादाद काफी कम हुई है। ये स्कूल सिफारत खाने हिंद रियाज की निगरानी में काम करते हैं और इनके निगरान आला सफीर हिंद बराए सऊदी अरब होते हैं। हर स्कूल के तमाम उमूर मुंतखब इंतजामी कमेटी अंजाम देती है और इन उमूर की निगरानी सिफारत खाने हिंद रियाज का एक आला ओहदेदार करता है। अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब फैसल वारसी को समाअत फरमाएं। मैं फैसल वारसी करीमनगर मोहतरम महमूद शाहिद वसीला टीवी का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे वसीला टीवी पर अपने कलाम पेश करने का मौका इनायत फरमाया। शेर अर्ज़ करता हूँ। वो इश्क दे कि जो दीवाना वार हो जाए, वो इश्क दे कि जो दीवाना वार हो जाए, हदों को तोड़ के सरहद से पार हो जाए। वो इश्क दे कि जो दीवाना वार हो जाए,
हदों को तोड़ के सरहद से पार हो जाए। दुआ करो कि अंधेरों की हार हो जाए। दुआ करो कि अंधेरों की हार हो जाए, खिज़ां रसीदा चमन में बहार हो जाए। दुआ करो कि अंधेरों की हार हो जाए और खिज़ां रसीदा चमन में बहार हो जाए, और मेरी निगाह रहे बस मेरे ख़ताओं पर। मेरी निगाह रहे बस मेरी ख़ताओं पर, खुदा करे कि मुझे खुद से प्यार हो जाए। मेरी निगाह रहे बस मेरी ख़ताओं पर, खुदा करे कि मुझे खुद से प्यार हो जाए। शेर अर्ज़ करता हूँ, अता हो मुझको भी या रब यकीन की दौलत। अता हो मुझको भी या रब यकीन की दौलत, कि दिल से दूर गुमा का गुबार हो जाए। कि दिल से दूर गुमा का गुबार हो जाए। अगला शेर है कि मुकाबिला उसे कहते हैं हुस्न का शायद। मुकाबिला उसे कहते हैं हुस्न का शायद, लिबास शर्म जहाँ तार तार हो जाए। लिबास शर्म जहाँ तार तार हो जाए। और मख्तार करता हूँ कि खामोश मैं भी रहूँ वो भी चुप रहे फैसल। खामोश मैं भी रहूँ वो भी चुप रहे फैसल, नज़र से तीर चले दिल के पार हो जाए। नज़र से तीर चले दिल के पार हो जाए, वो इश्क दे कि जो दीवाना वार हो जाए, हदों को तोड़ के सरहद से पार हो जाए। हदों को तोड़ के सरहद से पार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।